पिसीसी सभापति भक्तचरण दास ब्रह्मास्त्र प्रयोग करछंती एवं से ब्रह्मास्त्र नवीन बाबू दल उपरकू एवं नवीन को उपरकू एठी दुछक छिड़ा होती बर्तमान नवीन बाबू जदि भक्तचरण दास को हम भरिले तेबे मरिवे जदि ना कहले तो मरिवे से कथा होची भक्तचरण दास कहते अनास्था आणु विजु जनता दल कांग्रेस ताकू समर्थन करो एवं जदि से न आणुची ताले कांग्रेस अनास्था आणिवो विजु जनता दल को से भी हमको समर्थन करो जो यही स्थिति रे अनास्था आसीबो कि जदि कांग्रेस आणे ताले विजु जनता दल ताकू समर्थन करिवो कि किंबा भक्त दासंकर अनुरोध को रक्षा करिकी विजु जनता दल आगामी सत्र रे जेतले हबो सत्र सेतेबेले से अनास्था आनिबो कि ए विषय आज चर्चा बाण मु विपिन दास नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु भक्तचरण दास बाजी मारी नहीं दुई जनकर लड़े गोटे लक्ष्य रे अच्छी जे भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करवा भारतीय जनता पार्टी सरकार को तलितलंत करवा एवं भारतीय जनता पार्टी जो गोटे भल सरकार नुहे ये निकम सरकार या प्रमाणित करवा ता पछरे एवं भी विजु जनता दल भावुची भारतीय जनता पार्टीटा बदनाम हो गले सरकार को विजु जनता दल आसो सेपटे कांग्रेस भावुची जदि विजु जनता दल सांगे तार मेंट हुए अनास्था आसो ताहले ए अनास्था रे वाकओवर नहीं कांग्रेस जे जेमिति कांग्रेस होउची मुख्य विरोधी दल एवं विजु जनता दल ताकू समर्थन करुची एवं ए वार्ताटा केवल ओडिशा नुहे जातीय स्तर में मध्य चर्चार विषय वस्तु पलटि तो ये जो स्थिति अच्छी ए स्थिति रे विजु जनता दल करिवो कौन नवीन एवं तांकर सहयोगी जे अछंती सन्यासी से कि कौन निष्पत्ति नेबे देखंतु ए दुईटी दल आइडियोलॉजी प्राय पाखापाखि समान विजु जनता दल कहूँ धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस कहूँ धर्मनिरपेक्ष तो आइडियोलॉजी भितर नो डिफरेंस एवं कांग्रेस कहूँ कास्ट सेंसस बैकवर्ड अंक रिजर्वेशन कर जे जोठी जेते संख्यार अच्छे से लाभान्वित हो सरकारी कार्यक्रम एवं एथिरे मध्य समान जिनस विजु जनता दल कहूँ से आउ पादे आगो को जाइए ओडिशा रे बैकवर्ड रिजर्वेशन गोटे कमिटी मध्य करिछि कमिशन बसैथिले एवं कमिशन मध्य चेयरमैन कर सारी दुर्भाग्यवशत सरकार को आसी पारे ना तो उभयंकर चरित्र समान उभयंकर लक्ष्य गोटे उभय आंदोलन करुछंती परस्पर भितर भल सौहार्दपूर्ण संपर्क रही अनास्था को कहीं समर्थन करिवे कि नुहे ए विषय आज चर्चा करवा। प्रिय दर्शक बंधु आम आपको प्रथम कही रखू जे कांग्रेस जो कही ये कांग्रेस जो प्रस्ताव अच्छी अत्यंत बुद्धिमत्तार सहित ब्रह्मास्त्र छाड़ी भक्तचरण दास एथिरे आम जोटा कहलु आपन को बीजेडी हाँ कले मला ना कले भी मला अवश्य स्पष्टीकरण देइछंती उपसभापति देवी मिश्र आसिक जे वर्तमान तो विधानसभा नोटिफिकेशन है नहीं विधानसभा परवर्ती नोटिफिकेशन केवे हो से विचार करिवो जदि विधायक दल चाहिए अनास्था आम से प्रस्तुत अच्छु अनास्था आणिबो कथार कि झुलिकी रहा अगर जोटा झुलिकी रही आपण कौन भावुंट जे विजु जनता दल अनास्था आणिबो किंबा कांग्रेस को समर्थन करिवो आमे जतिके आकलन करूछु यदि विजु जनता दल अनास्था आणे कि समर्थन करे निज गोड़े कुराड़ी मार दुईटी कारण अच्छी जहाँपाई विजु जनता दल राजी हम ना प्रथम कारण हूँ अनास्था आसिले विजु जनता दल भल भाव जानी विजु जनता दल विभाजन हेब एवं एठी विभाजन एमती हम हुए तो भारतीय जनता पार्टी संगे 20 रु अधिक विधायक सामिल हेबे
ଏବଂ ଅନାସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆସିବ ତା ସପକ୍ଷରେ କି ବିପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିଯିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅସହଯୋଗ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସୁବିଧାଟା ହେବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସରକାର 24 ମସିହାର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଲେ ଆସାମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନେ ବୋଲିଲେ ଏବଂ ଜିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିଲେ ଆମେ ଯେ ଜେଲର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଅ ଇଭେନ୍ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସେ ବି କହିଲେ ଝାଡ଼ପଡ଼ାର ଜେଲ୍ ସିଟ୍ ବଢ଼ାଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଫିସରମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ବସିବ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ ହେଲା ଜେଲ୍ କ'ଣ ଯିବ କମିଶନଟେ ବସିପାରିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଲାନି ଯେଉଁଠି ସିବିଆଇ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଘୋଟାଲାର ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଛି ମାଗୁଛି ଯେ परमिशन मागुची परमिशन देछि गवर्नर परमिशन देले तांको विरुद्ध रे चार्जशीट हेबो नवीन बाबू विरुद्ध रे जमी घोटाला रे सेटा मध्ये पर्यंत होउनी एवं आपण माने देखिथिबे जेतिकी शीर्ष नेतृत्व अछंती एमानक विरुद्ध रे ए पर्यंत ए वर्तमान सरकार किछि पदक्षेप नेइनी एवं जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर माने बिजु जनता दल सपक्ष थिले एवं खोलमखोला राजनीति करथुले से माने भल भल जगार एवं पोस्टिंग होगी रही ता अर्थ ये शीर्ष नेतृत्व सांगे वर्तमान बिजु जनता दल शीर्ष नेतृत्वर उत्तम संपर्क अच्छी भित्री संपर्क अच्छी एठी सीना से निजर अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी सरकार को राज्य रे विरोध करुच्ची किंतु केंद्र रे सहमति अच्छी केंद्र रे समर्थन अच्छी जदि समर्थन न करती असुविधा कौन हम नरेंद्र मोदी कोप बढ़ पुणी ईडी आसो पुणी सीबीआई आसो पुणी इनकम टैक्स वाला आसो एवं ये माने समस्ते गोटे नारे नाउरी हेबे भीतर को जीवे से दृष्टि नरेंद्र मोदी अमित शाह को रुष्ट करने को चाहिए ना बिजु जनता दल आंदोलन भितर सीमित होकर एवं यार गोटे उदाहरण आपको आम कहबू वाकफ बोर्ड प्रथम कहला बिजु जनता दल जे आमको विरोध करूँ आम धर्मनिरपेक्ष दल शेष कौन है विवेकानुमोदित भोट दल विभाजन हो अटकी गला 7 ରୁ 5 सांसद सपक्ष भोट देले जड़े अनुपस्थित रहिले जड़े विरुद्ध रे भोट देले तापाई तो तुमी तूफान बहुत है मन थी जहाँपाई बिजु जनता दल मुन्ना खाँ भाया शीर्ष नेतृत्व साइड लाइन हो बस तो ये ममता बनर्जी नुहति जे सीधा सड़क आसी मोदी विरुद्ध रे फाइट करें ता कारण यांक पछरे बहु कणा अच्छी दुर्नीतिर कणा अच्छी ये बंद करें ना से दृष्टि अनास्था आसवाटा मुस्किल हम तापरे आमे सेकेंड पॉइंट को आसबू जदि अनास्था को बिजु जनता दल समर्थन कला कांग्रेस धन्य यही स्थिति बिजु जनता दल अनास्था आणव ना तार मजबूरी अच्छी सेपटे कांग्रेस जदि आणला अनास्था बिजु जनता दल ताको समर्थन करिवो कि से मत विचार करिवार कथा अछि जे जदि कला कांग्रेस लाभान्वित हम कौन हम ना सी प्रकृत विरोधी दल ए वार्ताटा ओडिशा 4.5 कोटी जनता पाखु चलियो एवं खाली ये नुहे सारा भारत वर्ष रे ओडिशा जे मुख्य विरोधी दल एवं बिजु जनता दल ताको समर्थन करुच्ची ए वार्ताटा मध्य कांग्रेस समर्थन रे सारा भारत वर्ष रे खेली बुलियो एवं बिजु जनता दल पुणी से समान अवस्था हम जदि बिजु जनता दल अनास्था आनी था जो अवस्था हम समर्थन कले मध्य से अवस्था अर्थात विभाजन हो पारे तो ये जो गोटे आलोचना होची जे वर्तमान जेहेतु विरोधी एत प्रबल विरोध कर इंडिमेंट सांगे हुए तो सामिल हो पारती हे ना आदर्श गोटे होते कारण आपणकर मन थी जो 90 दशक ये शेष भाग दल तैयारी होता
ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହାୟତାରେ ସମର୍ଥନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏ ଦଳ। ତ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଏ ପୁଣି କିଛି ମିଶିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଏ ମଥା ନଥିଲେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲେ ଏମାନେ ନିଃସହାୟ, ୟାଙ୍କର ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ମତ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ସ୍ଥିତିକି ପଳେଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଇଏ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମଦୂରତା ରଖୁଛୁ ଉଭୟ ଦଳ ପାଖରୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 2004ରୁ 2014 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ମନମୋହନ ସିଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ସମଦୂରତ୍ୱ କଥା କହୁଥିଲେ, ଦୂରେଇକି ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 14 ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପୁରା ବାହାରି ଆସିଲେ ଏ ଦଳ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ଇଏ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରିବ କିମ୍ବା ଅନାସ୍ଥା ଆଣିବ ଏବଂ ଏ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଯିବ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଆମକୁ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା, ତାର ଆବାହକ ଭାବରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ଆସିକି ପଚାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନବୀନ ଏବଂ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ସିଧାସଳଖ ମନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରହିବେନି। ଏଭଳି ବହୁ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ଆସିଲାଣି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିବ କ'ଣ? ୱାକଅପ୍ ତ ଏମିତି କଲା, ଏବେ ବି ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ କରିଦେବ କି? କାରଣ ଯେଉଁ ପାଠ ହେଉଛି ଏବେ, ୱାକଅପ୍ ବୋର୍ଡ ବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଅଲଗା ଥିଲା, ସିଚୁଏସନ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏବେ ସମୁଦାୟ 700, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ 2 ସଦନ ଯେ ଅଛି, ଏମାନେ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସମୁଦାୟ 782, ଦରକାର ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ 392 ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏ ପାଖରେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 293 ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କର 133 ଅଛି, 426 ଅଛି, ଅଖିଳେଶ୍ୱର ଜିତିବେ। ଏବଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟର ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 234 କଂଗ୍ରେସର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାର ସହଯୋଗୀର 78, ସମୁଦାୟ 312 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଗଲେ ବାହାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 37 ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି 7। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଏମାନେ ଯଦି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବି ନଦେଲେ ବି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସର୍ବୋପରି ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିବ ତାହେଲେ ଫସିବ, ଯଦି ନ ଆଣିବ କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ମିଳିବ ଯେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କଥା କହୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି, ଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରୁ, ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି, କେଉଁ କାଇଦା କସରତ କୌଶଳ ଆପଣାଉଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନମସ୍କାର।